नमस्कार दर्शक बंधु कोबी चाष विषय रे आज आलोचना करिया तो डेरी न करी आसंतु जानिबा कोबी चाष विषय रे याकू अक्टोबर मासरू आरंभ करके नवेम्बर मास पर्यंत तली पकाई देई पारिबे ताटू लेट कल टिक असुविधा होए चाष करबा को वाले ताकू तली प्रस्तुत करबा पड़िबो तेणु आपण ताकू एक मास पूर्वरू प्रस्तुत करी रखिबा पड़िबो कोन चारा जदि आपणकर चारा प्रस्तुत हो जाइए तेबे आपण या लगे दे पारे। तेणु दर्शक बंधु कोबी चाष करने पूर्वर आपण मंजी को आनी मासक आगु आपण तलीटे पकई दिंतु तापर 2 ରୁ 3 पत्र किंबा 3 इंच उच्चता बेलू आपण लगे दे पारे। ता पूर्वर आपण कौन करेंगे 2 ରୁ 3 चाष करी संपूर्ण घास कुटा जदि थी आप बाछि दिंतु नचेत आपण सेमिति भी लगे दे पारे। किंतु आपण भल भाव 2 ରୁ 3 गभीर चाष करंतु जाफल कि आपणकर जमीटी संपूर्ण रोगमुक्त हो पार। कारण चाष कले जेतक कीट किंबा रोग थे सबू खरा दुआरू से माने मरी जाती। तेणु आपणकर जमीटी भल भाव विशोधित हो। तेणु आपण निहाती चाष करंतु एवं या प्राय 15 ରୁ 20 दिन पर्यंत आपण छाड़ी दे पारे किसी असुविधा ना। ताठ अधिक छाड़े भल खरा खाई टे जमी पूरा नरम हो। आपण माने एपरी बेड तैयार करके मध्य या बेड उपरे लगे दे पारे। नचेत एमिति बेड जदि कर पार नांती आपण चारिकोणा एमिति क्यारी कर दियंतु जाफल कि पानी एड़ा वर्षा दिन अवश्य एमिति करवा आवश्यकता नहीं। किंतु वर्षा जेतबेले सर जाई थाए कोबीर चाष तो वर्षा पर होता है। तेणु एमिति क्यारी करवा द्वारा आपणकर अति सुंदर भाव में पानी सबु जगार भल भाव माड़ी पार जहाँफल कि आपणकर कोबी गछटी सब आड़े भल भाव ग्रोथ हम। तेणु आपण से बयसर होइतिबा गछ को लगे दे पारे। तेणु आपण कौन करेंगे या 1 फुट अधे किंबा 2 फुट दूरता मध्य लगे पारे। दाड़की मध्य आपण या 2 फुट एवं गच को गच 1 फुट अधे एमिति लगे दे पारे। तेबे एमिति दूरता रखिबा द्वारा आपणकर फूल साइजटी अति सुंदर भाव में 1 केजी ରୁ 1.5 केजी पर्यंत वृद्धि घटी थाए। जहाँफल आपणकर तबको फूलर ओजन अनुसार आपण को टंका मिली थाए। तेणु से ओजन रहे गोटे फूल कोबी आपण को केजी 20 टंकार जदि बिक्री होता है केजी अधिक आपणकर 30 टंका पर्यंत गोटे कोबी बिक्री करें। तेणु आपण यही दूरता मेंटेनेंस रखंतु। तो आपण या खड़ा खुसा करके ठीक 15 ରୁ 20 दिन मध्य थरे सार प्रयोग कर दियंतु एवं पुणी द्वितीय थर यार ठीक मासे 15 दिन बा 45 दिन मध्य आउ थे सार प्रयोग कर दियंतु जहाँफल कि फूल आसवा पूर्वर आपण 2टी सार प्रयोग कर दे पारिबे। तापर आपण प्रयोग कले भी किसी मूल्य नहीं। तेणु जी पार्टी आपण 2टी सार बा 2टी डोज को आपण फूल आसवा पूर्वर ही सार प्रयोग कर दियंतु जहाँफल कि आपणकर गच ठीक परिमाण रे वृद्धि आवा संगे संगे आपणकर फूलर ओजन ठीक 1.5 केजी पर्यंत ओजन आसीबो। तेणु आपण यही समय अवधि भितर ही आपण चेष्टा करंतु सार देवा पाई। ए देख पारछंती या होची आपण 2 फुट दूरता किंबा 1 फुट अधे दूरता
एमती लगे दे पारे एवं ଦୂରତାରେ ବି ଲଗାଇ ଦେଇପାରିବେ एपरे एई ନଚେତ୍ गछ को ଆପଣ गछ आपण 2 ଫୁଟ ଦାଡ଼ିକୁ 1 ଦାଡ଼ି फुट दे ଏବଂ किंबा ଗଛକୁ ଗଛ फुटे 1 ଫୁଟ ହିସାବରେ ବି ଲଗାଇ ଦୂରତାରେ ଦେଇପାରିବେ। ଆପଣ ଲଗାଇ ଦେଇ ପାରିବେ। କୀଟନାଶକ ଆପଣ ଗଛ ଲଗାଉ କ'ଣ କରିବେ ପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣ ଇମିଡାକ୍ଲୋପିଡ୍ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ପୋକ କିମ୍ବା ଏଇ ଦଳା ମାଛି ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ମିଳିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଏହାକୁ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଆପଣ ଯଦି ଏଇ ଲେଦା ପୋକ ବା ବଡ଼ ପୋକ ପାଇଁ ଆପଣ ଇମାମେକ୍ଟିନ୍ ଏବଂ ପ୍ରାଇଡ଼ ମିଶାଇ ସବୁବେଳେ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସେଇ ଦଳା ମାଛିରୁ ରକ୍ଷା ମିଳିବ ଏବଂ ବଡ଼ ପୋକରୁ ବି ରକ୍ଷା ମିଳିବ ଯେତେବେଳେ ଗଛଟି ବଡ଼ ହୋଇଯାଇଥିବ। ତେଣୁ ଏବଂ ଦେଖିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗଛ ଠିକ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଉଛି ତ ଭଲ କଥା, ନହେଲେ ଆପଣ ମଝିରେ NPK ସାର ବି ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କୋବି ଫୁଲକୁ ଦଳା ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ବୋରନ୍ 2 ଥର ସ୍ପ୍ରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଫୁଲ ହେଇଥିବ ଏବଂ ଟିକେ ବଡ଼ ଫୁଲ ହେଲା ପରେ, ମାନେ 7 ଦିନ ଅନ୍ତରରେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲଟି ଦଳା ହୋଇ ରହିଥିବ। କିନ୍ତୁ ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ଆପଣ ତାହାକୁ ବି ଏଇ ୟୁରିଆ ସାର ନିହାତି କାମ କରିବ ଏଇ ଦଳା ଫୁଲ ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ୟୁରିଆ ସାର ବି ଆପଣ ପକାଇ ଦେଇପାରିବେ, ନଚେତ୍ ସ୍ପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ୟୁରିଆ ସାର କରିପାରିବେ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ମୂଳସଡ଼ା ରୋଗ ହୋଇଯିବ, ତେଣୁ ଏଇ ମୂଳସଡ଼ା ରୋଗ ପାଇଁ ଆପଣ କାର୍ବନଡାଇଜମ୍ ଏବଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟମେକ୍ସିନ୍କୁ ମିଶାଇ ଆପଣ ସ୍ପ୍ରେ କରିଦେଇପାରିବେ, ନଚେତ୍ ଗଛ ମୂଳରେ ଏହାକୁ ଢାଳି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କର ମୂଳସଡ଼ା ରୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତି ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏହାକୁ ଯଦି ହେଇଯାଇଛି ତେବେ ଏମିତି କରନ୍ତୁ। ଏହା ଲଗାଇବା ଆଗରୁ ଆପଣ ବିଶୋଧନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଚେରକୁ। ଯଦି ଏହାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମୁଁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଏହାର ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଉଛି, ଆପଣ ଦେଖିଦେଇପାରିବେ। ଏହାକୁ ଆପଣ ପ୍ରତି 10 ଦିନକୁ ଥରେ କିମ୍ବା 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବି ଏହାକୁ ଜଳସେଚନ କରିହେବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି କୋବି ବିହନ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏଇ ମେଘା ବିହନକୁ ଏଇ ଯେଉଁଟାକି 3 ମାସ ଭିତରେ ଫସଲଟି ହେଇଯିବ, ସେଇ ବିହନକୁ ଚୟନ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଏହାକୁ ଅମଳ କରିଦେଇପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ମୂଲ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ପାଇଯିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ତାର ଅଲ୍କୁ ପ୍ରେସ୍